Dagol, nagbakasyon sa usa ka sikat nga resort og naghigda siya dool sa beach. Ug naay milabay nga Amerikano ug nangutana, "Hey, are you relaxing?" Mitubag si Dagol, "No." Ug naay usa ka Tsino nga milabay ug nangutana, "Are you relaxing?" "No, I'm not." Sunod na nilabay nga usa ka Hapon ug nangutana kaniya, "Arigato, are you relaxing?" "No, I'm not relaxing." Gisapot si Dagol, mitindog na lang kini og milakaw ug sa iyang paglakaw nakakita siya og usa ka Koreano nga naghigda. Ug karon naunahunaan niya nga iyan ning pangutalon. Ah, are you relaxing? Itubag ang Koreano. "Yes, I'm relaxing." Ay kagwang kang dako ikaw manday si relaxing to ay mga kauban nimo ganiin na pato pangutana nalaan na hinuong kog si relaxing. Sa usa ka baylihan, adunay usa ka gwapong lalaki nga biduol sa isa ka babae nga naglingkod ug nangutana kini. Day? Musayaw ka, day?" Ug perting lipaya sa babae ug miingon kani, "Oo, musayaw ko." Pagtuo sa babae ug sayawon siya sa gwapong lalaki. "Maayo day og musayaw ka kay ako'y mupuli ana imong gilingkuran, day." Sa isa ka eskwelahan, ang teacher nagingon, "Class, imagine lang ninyo class nga mga milyonaryo mong tanan karon og isulat ninyo ang istorya sa inyong kinabuhi isip usa ka milyonaryo." Nisulat ang tanan og nakita sa maestra nga wala nagsulat si Dagol. "Hoy Dagol, anong wala man kagasulat?" Kuan man gud, ma'am. Gahulat lang ko, ma'am. Kay gahulat ko, ma'am, sa ako ang sekretarya, ma'am, kay maoy akong pasulaton. Di ba, milyonaryo ko, ma'am." Nay, isa ka babay, uban sayan anak, ug di para og jeep, ug midiskarte kaning babay aron dili siya makapamasahe. "Manong driver, manong driver, napay pliti ang bata, nong?" Ang driver may tubag, wala na'y pliti ang bata, day." "Manong driver, manong driver, ang musabak napay pliti?" "Wala pud na siya'y pliti, day." "Aw, hala nak, lingkod kay ako nalay musabak nimo."